نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. और मेरे बंदों से कह दीजिए कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हैं, क्योंकि शैतान बुरी बातों से इनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.